आमी न्हू पत्ती येयली आनी एसो ते ओत आहलोले न्हू म्हाका सारकी हेडेक जावपा लागली ते फातिमा फेर्नांडिसानूय कमेंट घायला ओके ह्या ब्लॉगाचे. गुड मॉर्निंग गायज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग. कशी आहे तुम्ही सगळी? समजा सगळी बरी आहे मग. तेच भाशी हांव ह्याचो अलिशा आणि guys. टायगर. गुड मॉर्निंग गायज, कशी आहे तुम्ही सगळी? सजमता हाय म्हण बरी आणि थँक्यू तुमकां सगळी मुझे पासून दिसताय म्हण मस्ती कडेन मस्तीन कमेंट रिप्लाय दिले थोडे हांव नकळत सगळे दिले जाल्यार हांवें फोना म्हाका काय हात लावन आहलोलो सो तो दितालो ओके. सो थँक्यू सगळ्या तुमकां ओके. हांव मातशें वयर सकयल जाता बट ओके. येस गायज, तुमच्या मागण्यांनी अलिशा सारखे ब्रेकफास्ट टेबलाचे बसवला आणि पॅटीस घेऊन येला. आणि गायज तुम्ही म्हणटली पॅटीस खुंयस वाडले काय मग? ही खुंयस वाडले आणि कोण हाडले ते तुमकां अलिशा सांगताले. गायज हांव काल बसून मशीन दाखयलो तुमकां. हांव मागीर सकलू रावलें आनी वयर वचना. सो आमी बरी टीव्ही बाद चोयली आनी मशीन आपणाय व्लॉग एडिट केलो बसून आनी आमी बसून आहलोली आनी देराचे कोण मारपा लागलो आनी कोण आसतलो गॅस कराय. ही पॅटीस घेवन येयला एकलो मनीस आमगे मोगाचो नानी नानी आनी विन्स्टन येयली. गायज दुयेंत आहा न्हू अलिशा बरी पॅटीस येता कितें कितें येता. हांव दुयेंत आहले गायज, कोण ना कोण इचारना कोण पाचारना. हाली तुम्ही गेले सबस्क्रायबर म्हाका जाता रे मस्ती केसा. बट गायज एशको म्हाका पॅटिसां बाळी नाय. कोण भुगले आहले हांव जेन्ना हांव बरो ना न्हू म्हाका बरी पॅटिसां बा घेवन ये. आणि गायज समजा तुम्ही सगळी चाव पिला असतो मग ओके पिल नाही जाय. आमी बरी बरी पॅटीस खाय आणि अलिशा गेली टेस्टी चाव. हय सो गायज नानी येयले बरें दिसलें तेगे फकाणां वा चॅटिंगा वा म्हणल्यार बरें टायम पास केलो न्ही रे. आनी ते बाडे कामा सोन सावथ हॉल गेला. ती रावताय की तूं पयस सावथ हॉल पॅटीस गेला आनी हिंगा येयला आनी गाय सावथ हॉल असो म्हणल्यार सारकें डेंजर ट्रॅफिका. वॉट इज सो ता साउथ हॉलची पॅटीस नानी सदां हाडटी. ओके गायज सो या मदर तेरेसा के पॅटीस कशी लागताय ते बरी आसताय तेगेली. सो गायज हांवें कितें केलां आतां हांवें राती खावना कित्याक लेटूय जालो. सो हांवें ती आतां बरी ओव्हनां गरम केली आनी आमी आतां खाताय. नायस रायट. बरें लागताय गायज. यू नो आमगेले गोंयांत कुडतोरे आमगेल्या बाजरांत अशें पॅटीस मेळटाय. स्नोजा गेली ओके. स्नोजाय मेळटाली त्या तेंपा. आतां म्हणटो आनी कोणाय आहा थिंगा आमगे जॅक्सन आयले कोणाले. बट गायज हुडको आसलो स्नोजालो ल्हान आसतना आमची पॅटीस खावपा वयताली. एवरी संडे मिसाचो मागीर पॅटीस घेवप आनी घराको येवन बरी चाव पिवप. हय सो थँक्यू नानी. वी लव यू. तूं हितू केअर घेता आमचो आनी हांवें चिंतून आनी लेगून तूं कामा सावन सुटो आनी तूं पयस वयतलें येतलें म्हूण ओके. सो थँक्यू. थँक्यू विन्स्टन. हे नानी थँक्यू म्हणलो हांव तुका म्हणटा. एक्चुअली विन्स्टन ना जाल्यार नानी कितें करून पावपाचें. नानी ड्रायव्ह करना. सो थँक्यू विन्स्टन. विन्स्टन म्हणला थँक्यू नानी एंड विन्स्टन. आय लव यू बोथ. ओके गायज आता आमी आमगेलो ब्रेकफास्ट करताय आणि मागीर तुमकां मेळटाय ओके. आणि गायज आयचो व्लॉग एंड पर्यंत चोया खंय वचना काय ओके. बरें दिसता जेन्ना तुमी म्हगेलो व्लॉग एंड पर्यंत चोयताय ओके. अशें को गायज होय एंड पर्यंत म्हगेलो व्लॉग चोया. थँक्यू गायज. सो गायज फायनली आमी रेडी जाली ओके. आता आमी मातशें भायर सरताय. अलिशांचो रोप घालता सुकपाक. 2 टी शर्ट धुयलो आहाय म्हणजे गो टी शर्ट हय आपल्यागे गायज बरी टी शर्ट घायलो आहाय सुकोंक घायले. आनी गायज तेच भाशेन चोय ते दीस आमी जो आनियन गेलोलो न्हू ताका ऑलरेडी कोंब येयले. अलिशा सांगलो गार्डना रोवपाक कितें गो तो आनियन घेत मग. बट गायज तरी बरो आहा तो. आतां हांवें वता गेलो आहा थोड्या जाणां 4-5 जाणां कोंब येयलो आहा बट फुल्लो सारको आहा ओके. आनी हांचे गायज अलिशान मस्त आको रोप धुयलो आहा आनी सुकोंक घालता. धुयलो आहा म्हणल्यार गायज हातीन धुयलो ना मिशिनान धुयला. तूं म्हणशे हातीन घाशील मोरोप ना गायज मेशिनान धुयलो आहा. आनी तुमकां टायगर दाखोवया गायज. भायल्या वत बरें आहा गायज. आयज सारको दोये जायना हांव आख्खो फूल आउटफीट गायज हांवें दोये घायलो आहा म्हाका. टायगरा दाखयता तुमकां. टायगर बॉय व्हॉट यू डुईंग माय बॉय. व्हॉट हॅपन स्लीपिंग. सो गायज टायगर सारको टायर्ड जालो आहा आनी कोच तेका न्हू गायज लायक जायना भायले एशको चड वच येयले जाल्यार कित्याक तेका न्हू ती फर आहा न्हू आनी तो सारको गरम जावन रावता. आतां आख्खो गरम जाल्लो आहा तो आनी हूंय बरें थंड जागो मेळटा न्हू थिंगा बसून रावता तो. सो आयज बरो हिंग बसून आहा. हरशीं टीव्ही हाडलें आसता बरो बसून. यू वॉन्ट टू से हॅलो हॅलो एवरीवन. गायज मातशें हें आहा तो तेका गरमी न्हू सोसूं जायना मुजे भाशेन. म्हाकाय गरमी गायज चड लायक जायना. भायलें वचो कितें जाता सारकें म्हाका आंग बा हरपता मागीर. आनी होय तेसलो आमगेलो टायगर बाकार सगळ्यात बसून आहा गायज ओके. आनी या आली डन
आली घालता रूप हांव जालो येता डब 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 करून घालपाचो चोय आलिशा गेले एक टी शर्ट घालून हांव योगत काडटा आनी गायज आलिशाचो आयज लोना भाशेन कलर तेगेलो ड्रेसाचो कसो ड्रेस घालना म्हण्याचो आयज ताकाय गरम जाता आनी गायज हांव मुगे दाखयता तुमकां मुगे आउटफीट दाखोवया आयज आउटफीट गायज आख्खो फूल वायट जालो हा पाद्री भाशेन गायज मुगे न्हू हेचो ही स्टीक सेल्फी स्टिकूय हें जाली मोडली हांव ती फोर्सा उडता न्हू कटाक जाली सोमती ओके दाखोवया तुमकां आनी गायज मुगेलो आउटफीट होचोय हांव नको तुमकां दिसती पड जाल्या आख्खो फूल ओके आनी दाखोवया तुमकां टायगर गायज होचोय टायगर येयलो हा वाचय गायज टायगरूय येयला मुजे बरें भायल्यान सो गायज तो न्हू रावता हांव भायल्यान येता काय मू रोकडो आपूण येता नॉटी बॉय यू वॉन्ट टू प्ले विथ दादा स्लीप यू फिलींग हॉट माय बॉय सो गायज तेका न्हू why you biting dada now why you biting dada गायज चोया तेका म्हाका घास मारता नॉटी बॉय सो गायज या आतां आमी आनी चोया आमी मुखार कितें कोत्ताय आनी कितें तें तुमकां दाखोवया गायज खूंय वचना काय चोयत रावय एक्चुली हें देर बंद कोत्ता गायज आनी न्हू हे सायडीन देर ओपन दवरता टायगरा हे ओके सो तेका जाय तेन्ना भितर येता तो आनी जाय तेन्ना मागीर भायल्या वयता ओके सो लेट्स गो गायज आलिशा बेजार जाल्लो आसतलें हांव कितें वगतू काडलो मू भितर ओके सो या तोंड कुसयलो आसतलें आली यू आर रेडी आवय म्हजी माय गाडी बाडी स्टार्ट मान हा मुस्ता गायज मुगे सेल्फी स्टीक मोडल्या न्हू आनी म्हाका त्रास जाताय न्यू ऑर्डर करूं पडटली आतां सद्या हेजेर काम करूं पडटलें थोडीशी आली आनी टू बाय न्यू स्टीक धरल्या बरो आनी मागीर सांगता ना जायना फ्लॅश करून कितें केला कडक केला फोर्सान गायज ती हांव हें कोत्तालो तेजें स्टँड मातशें टायट येतालें तें एनिवेज सो रुंद कोत्तालो गायज मोडलें टाकाच करून सो या आतां आमी आनी दाखोवया खंय वयताय आनी कितें तें चोयत रावय गायज ओके सो गायज फायनली आमी पावली ओके आमी येयलो हाय गायज टेस्कोंक ओके आमकां टेस्को मातशें बारीकशें शॉपिंग करपा जाय आनी गायज टेस्को येवपा कारण न्हू आयज टिएना गेली बर्थडे सेलिब्रेट कोत्ताय आनी तुम जाणां आसतलें गायज ते दिसा आमगे ब्लॉगान ताका विश केलोली ओके टिएनाक हॅपी बर्थडे मू हांवें आलिशान आनी गायज आलिशा एक्चुली म्हणटालें पयशे रेला बरो बरें दिसना आपल्या जिवाक हांवें म्हणलें हालीं धाकटुलें भुरगें तें तेगे कित्याक मूड अपसेट करया एंड शी इज वेटिंग फॉर अस गायज यू नो आनी आमकां तें इतलें जीव घालता भुरगें ओके आलिशा सांगलें या वचोन या रोखडीच मातशें गोत तरी या एटलिस्ट विश करया एक गिफ्ट तरी करया ताका कितें बारीकसो गिफ्ट दिया मातशें गोत हालो करया केक काट करया आनी येया म्हूण सो आलिशा म्हणून लागलें ओके तूं म्हणटा जाल्यार या म्हूण सो तरी गायज आलिशा बरें दिसना बट सांगिल्लें ते भाशेन ताका मातशें समजायलें या 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 म्हूण आनी वयताय गायज आमी आलिशा घेता ताका कितें घेता गिफ्ट कितें घेता ओके हांव नाका कितें घेयला हांव कितें घेयला ना तें ते सायडी आहा त्या सेक्शनाक आनी हांव हे सायडी भोंवता गायज ओके सो दाखोवया तुमकां आलिशा कितें घेता आनी कितें तें सो गायज हेंचो आलिशा बेबी कितें घेता हांव नाका कितें घेता मू ओके सो गायज फायनली आमगेलें शॉपिंग जालें ओके आनी चोवपाक शकताय आलिशा आतां आमी गायज पे कोत्ताय आनी मागीर तुमकां घरा कडेन मेळटाय गायज ओके आनी गायज तुमकां न्हू कांय दाखयलें ना हिंगा कितें घेयलां आनी कितें तें ओके जेन्ना घराको पावतलो तेन्ना तुमकां हांव दाखयतलो आमी कितें घेयलां आनी कितें तें गायज ओके पयलीं सद्या पे करया आनी मेळया तुमकां मागीर गायज फायनली आमगेलें शॉपिंग जालें आनी वय वी आर गोईंग नाव होम वय गाय घराको वयताय आनी तुमकां दाखयताय मागीर घरा कडेन कितें घेयलां आनी कितें तें सांगिल्लें ते भाशेन मागीर तुमकां दाखयता गायज ओके आनी वेदरचो गायज काय बरो आहा तो बरें दिसता भायल्यान भोंवपाक आनी जायतो लोक गायज भायल्यान भोंवता आनी शॉपिंगाकूय जायतो लोक गायज आमी गाडी ते सायडी पार्क केला आनी हे सायडी चलत वयताय ओके सांगिल्लें ते भाशेन गायज मेळया तुमकां घरा कडेन ओके
गायज आमी न्हू ओडो टेस्कोसून येयली आनी आमी गेली न्हिदपा आनी गायज हांव तुमकां दाखोवपा आसलोलें कितें कितें हाडलां बा तें ओके आमी एक गिफ्टूय घेवपा आसलोली मसीन सांगलो ते भाशेन आमकां बड्डे वचपा जाय आसलोलें बट गायज आमी न्हू पोत्त येयली आनी एसो तें वोत आसलोलें न्हू म्हाका सारकी हेडेक जावपा लागली आनी हांव गेलें न्हिदपा ओके आनी मातशें जिवा बरें दिसना म्हण तोय गेलो सो आमी वोसो नाय गायज बर्थडे पार्टी यू नो ते बायगे बर्थडे आसलो सांगलो न्हू तुमकां मातशें न्हू आमी वोसो नाय कित्याक फोरें बरें दिसना आसलोलें मुक्को फोरें जायना आसलोलें इतू म्हाका सारकी हेडेक जाताली सो यू नो आमी गेली न्हिदपा आनी हेमदा येयलो गायज ओके हेमदा येवन देराचें मारलें तेका लागून आमी जाग जाली आनी आतां मातशी तेगेलें जेवणा कोत्ता कित्याक आमी कांय करूं ना आमी येयली आनी सोमती न्हिदोंक गेली आमी कांय खावं ना कांय ना ब्रेकफास्ट केलो तो जालो आनी गायज सो सॉरी तुमकां दाखोवपा मेळो ना कितें हाडलें तें ओके बट आमी ते बेबी गिफ्ट दितोली केदोन ती खबर ना लायक यू नो म्हाकाय मातशें मुगे हेल्था लायक लागोन हांव हें जाता लायक सदां सदां हेडेक जाता तेका लागून सो आतां ती ब्लड टेस्ट बा केलो हांय तेका लागून आतां मातशें रावता चोयता कितें येता तो रिपोर्ट ओके आनी मुगे म्हाका डावट आहा मातशें वायटमीन बा लो आहा मुगे वायटमीन डी सो एनीवेज गायज हांव न्हू कमेंट ऑफ द डे रीड कोत्ता कमेंट ऑफ द डे इज फ्रॉम लेटिसिया मस्करेनस Leticia says, "Hi Labads, I hope Ali gets better soon, little by little. May God give him strength and good health. First of all, Mercy has such a kind and beautiful heart. He always encourages everyone, whether they are vloggers or subscribers, and that is something really special. Not everyone supports others the way he does. He is truly a fantastic person. Mercy, you speak so genuinely and respectfully. And honestly, no one can take your place because Mercy is simply Mercy. People may get inspired by you or learn from your content, but your personality, kindness, and the way of talking are unique. If others are learning good things from you, that should be appreciated because it shows the positive impact you have on people. And for anyone who misunderstands you or think badly of you, just leave everything in God's hand and forgive them. A good heart always shines in the end. Stay blessed, always, lovebirds. Thank you so much, Leticia, for the lovely comment. You know, tu sada like, you know, ittu bar comment galta. Baren dista amkai, ani ashkor ami motivate jate. Honestly speaking, you know, forever this na lole, ani honestly, I'm like, you know, dogaini plan kelole, ami vlog kalpana mun halya. You know, but again, Hemada came and म्हाका मातशें बरें दिसलें हांव टॅबलेट घेवन न्हिदलोलें तें हांव उठलें मागीर हेमदा येयलें तें दोना सोमतें ओके मातशें जेमूय जाय आसलोली गायज इट्स नॉट दॅट आमी लायक यू नो न्हिदनाय हांव सकाळीं लेट उठलोलें बट स्टील तें बरें दिसना म्हण मातशें यू नो अशें करून जाता दिसता म्हाका जेम येता सगलो गो एनीवेज गायज थँक्यू तुमकां सगल्या आमकां जायते कमेंट येयले हेच न्हू literally so many comments आयचे व्लॉगाचे यू नो लायक लायक बरें दिसलें सपोर्ट आहा म्हूण आमकां सगल्यांक गेलो आनी सगळीं जाणाय आमी यू नो आमी जेन्युअनली आमी सारके आमगे काळजांतसून उलयताय आमी कितें रॉंग उलयनाय ओ लायक यू नो कोणा हर्ट करपा आमकां आमगे एशें कोन्न इंटेंशन ना ओके ऑल्सो गायज आमकां ते फातिमा फेर्नांडीसानूय कमेंट घायला ओके ह्या व्लॉगाचे की आपण सॉरी म्हूण आनी थँक्यू फॉर फॉरगिवींग म्हूण ऑनेस्टली आमगे काळजांत अशें करून कांय ग्रजीस नाय बट इट जस्ट वी हॅड टू स्पीक आउट यू नो लायक सदां सदां एक एकलो येतलो आनी म्हणटलो यू नो नाक जालोले सो वी हॅड टू स्पीक आउट ऑन दीस दॅट्स वाय बट आय एम ग्लॅड यू रियलायज युअर मिस्टेक की आमी जात तितू कोंकणीन उलयताय इवन दो लायक यू नो एक उतर येता इंग्लिशीन ते सगळे येता आनी आमगे कमेंटां रीड केल्यार सगळ्यांनी इतू बरें कमेंट घायले फॉरे लायक यू नो रियली आय रियली अप्रिशिएट ऑल युअर सपोर्ट गायज थँक्यू सो मच वन्स अगेन गायज सो न्हू हो व्लॉग हांव हिंगा एंड कोत्ता ओके कित्याक मातशी बिजी आहा किचना तेगे कोत्ता हेमदा गेले आनी टायम जालो 12:30 गायज ओके सो थँक्यू सो मच गायज फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट तुमकां जर तर आमगे व्लॉग्स लायक जाताय जाल्यार लायक कराय शेअर कराय आनी सबस्क्रायब कराय थँक्यू फॉर वॉचिंग गायज मसिगे तर मोग आसूं लव यू ऑल